बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाक फ़ौज का सब्र बिल आखिर जवाब दे गया है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि रियासत के 3 बड़ों की अहम बैठक हुई है, बड़ा पैगाम दिया गया। और उसके साथ साथ बात करेंगे DGISPR की एक प्रेस ब्रीफिंग और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़ और बिलावल जरदारी। अब आगे होगा क्या, इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पिछले 2 से 3 माह को देखें, जो मुसलसल PDM की जानिब से पाक फ़ौज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जो ISI को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से नवाज शरीफ जो कि ख़ुद इश्तियारी हैं, उनके बेटे इश्तियारी हैं, पूरा ख़ानदान इश्तियारी है, जो ख़ुद लंदन में छुप कर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान की अदालतों का सामना करने को वो तैयार नहीं है, और वो बीमारी का बहाना बनाकर जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। आप इसहाक डार को देख लें, आप हसन हुसैन नवाज़ को देखें, आप नवाज शरीफ को देखें, जो पूरा ख़ानदान एक इश्तियारी ख़ानदान है, वो लंदन से बैठकर पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाता है, वो DGISI को निशाना बनाता है, और पाकिस्तान के रियासती इदारों पर जो बार बार हमले किए जा रही हैं और एक फ़ौज का मोराल डाउन करने की जो कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर आवाम की जानिब से ये सवालात उठाए जा रहे थे, और हम भी जब भी दफ़ाई तज़कियाकारों से इंटरव्यू करती हैं, जब उनसे हमारी बातचीत होती है, तो हम उनके सामने ये सवाल ज़रूर रखती हैं कि फ़ौज की जानिब से ये जो मुसलसल खामोशी इख्तियार की जा रही है, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, फ़ौज कब तक खामोश रहेगी? क्या ये सब कुछ जो है फ़ौज जानबूझकर इस पर खामोशी इख्तियार कर रही है, या इसकी वजह से कुछ रद्द-ए-अमल आ सकता है, और अगर रद्द-ए-अमल आएगा तो वो कितना सख्त रद्द-ए-अमल होगा? तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर आप देखें तो इस सारे अरसे में DGISPR की अगर प्रेस ब्रीफिंग हुई है तो बहुत ही कम हुई है, बड़ी लिमिटेड हुई है। लेकिन आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े क्लियर अंदाज में और दो टोक अंदाज में आवाम को सब कुछ बता दिया गया है, और PDM को भी ख़बरदार कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन DGISPR ने आज कौम के सामने कुछ अदाद शुमार रखे हैं कि फ़ौज कर क्या रही है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत फ़ौज ने कितनी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। उसमें ये कुछ बताया गया है कि फ़ौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 3,71,000 खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मुल्क भर में 50% से ज़्यादा सिक्योरिटी ख़तरात को रोका गया है। ऑपरेशन के दौरान 72,000 से ज़्यादा असला और 400 टन से ज़्यादा बारूद बरामद किया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 18,000 दहशत गर्दों को वासले जहन्नम किया गया है। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में खुद का हमलों में 97% कमी आई है, और यकीनन ये पाक फ़ौज का क्रेडिट है। जिस तरीके से हमारे नौजवान, हमारे भाई पाकिस्तान के एक एक चप्पे की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट पाक फ़ौज को जाता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी शुरू हुई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान में एक जंग का आगाज़ किया गया था और दुश्मन ममालिक के जानिब से पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेल दिया गया था जिसमें वापसी का सफ़र पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 97% खुद का हमले ख़त्म हो चुके हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 45% पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है। और इन खुद का हमलों में जो कमी आई है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो एक एलिमेंट है उसमें कमी आ रही है। ये भी बताया गया है कि जो पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो बाड़ लगाई जा रही है 2683 किलोमीटर, उसमें काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है, जो कि पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानी भी दी हैं। ये बाड़ जब ये लगाई जा रही थी तो पाक फ़ौज के नौजवान शहीद हुए हैं, तो पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो इस हवाले से ये बताया गया है कि पाक फ़ौज जो है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पाकिस्तान को कितनी बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और दूसरी जानब ये भी कहा गया है कि अब दहशत गर्दों का पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क नहीं बचा। हमने तमाम तर दहशत गर्दों के ठिकानों को हमने तबाह कर दिया है, और पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर एक अचीवमेंट हुई है। पाकिस्तान की ये बर्तरी है। जिस तरीके से भारत एक साजिश करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान को एक नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है। DGISPR से एक सवाल किया गया मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कि PDM के सरबराह भी हैं, कि इस बार जो धरना होगा वो इस्लामाबाद होगा, लेकिन पार्लियामेंट के सामने नहीं, और ये धरना GHQ के सामने होगा। तो DGISPR ने कहा कि मैं इस पर अब क्या जवाब दूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो कुछ मेरी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है
کہ फ़ौج کو سیاست میں گھسیٹنے سے گریز کیا جائے۔ فوج کو سیاست میں مداخلت کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے، ہمیں جب حکومت بلاتی ہے ہم جاتی ہیں، جس کام کے لیے حکومت بلائے گی ہم حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہیں، اور حکومت جب بھی ہمیں بلائے گی ہم اس کے لیے لبیک کہیں گے، ہم ہر حکومت کی مدد کریں گے، اور جو بھی جمہوری حکومت ہوگی اس کی ہم مدد کریں گے۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر آنا چاہتے ہیں تو شوق سے ہیں، لیکن کوئی جواز نہیں بنتا GHQ کے سامنے دھرنا دینے کا، لیکن اگر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم ان کو چائے بھی پلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، اور آپ کو پھر چائے پانی تو یاد ہوگا ابھی نندن کا، جو کہ ابھی نندن ابھی تک یاد رکھتا ہے پاکستان کی فوج کی چائے اور پانی کو۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، اور دوسری جانب جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی جانب سے بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلوچستان کے حوالے سے بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ پاک افغان بارڈر پر جو باڑ لگائی جا رہی ہے ہم اس کو اڑا دیں گے۔ تو آج یہ بھی سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس باڑ کو لگانے کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنا خون دیا اس باڑ کو لگانے کے لیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، پاکستان کی حکومت نے کیا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، کوئی شر پسند اس قسم کی حرکت اگر کوئی کرے گا، اس بارے کوئی سوچے گا، تو اس کا پھر سخت ترین رد عمل سامنے آئے گا۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس باڑ کو لگانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اس باڑ کو اڑا کر رکھ دیں گے، تو یہ صرف کہنا آسان ہے، یہ سوچنا بھی یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک کام ہوگا۔ اگر اس طرح کوئی کرے گا تو اس کا رد عمل بڑا سخت قسم کا رد عمل سامنے آئے گا۔ تو یہ ایسا کہنا یہ صرف باتوں کی حد تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا۔ اور دوسری جانب جو مریم نواز اور بلاول زرداری کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے مسلسل جلسوں میں، اپنے ریلیوں میں، اپنے خطابات میں، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج کا مورال بالکل مورال جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوا۔ فوج اپنے ایک ادارے کے تحت کام کرتی ہے۔ فوج کا جو ادارہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کو پتہ ہے کہ کون کس حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن یہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ پاک فوج کا مورال ہم ڈاؤن کریں گے تو یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب پی ڈی ایم کے لیے اوپن فیلڈ ہے، پی ڈی ایم کے لیے ایک کھلا میدان ہے۔ پی ڈی ایم آئے، پی ڈی ایم اب دلیری کا مظاہرہ کرے، اور وہ پی ڈی ایم جو یہ کہتی ہے کہ ہم اس مرتبہ فوج کی مداخلت کو بند کریں گے، فوج کی ہم سیاست میں مداخلت کو بند کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ بیک ڈور رابطوں کا جو ایک بار بار سوچا چھوڑا جاتا ہے پاکستان میں، تو آرمی چیف کے ساتھ کسی قسم کے نہ تو کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں، نہ ہی منتیں ترلے کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج واضح طور پر قوم کے سامنے صورتحال رکھی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ریاست کے 3 بڑوں کی یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی۔ یہ تین لوگوں کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، بڑا پیغام دیا گیا۔ اگر آپ ساری صورتحال کو دیکھیں تو اس ساری صورتحال میں جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک جانب پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے پلاننگ کر رہی ہے، دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو بھارت کی جانب سے خطرات لاحق ہیں، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کروانا چاہتا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بارڈر کی سچویشن کو دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ثانیہ جو بلوچستان ہوا، جس طریقے سے ہزارہ برادری کے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو اس سارے صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے گزشتہ 3 ہفتوں میں چیف آف آرمی اسٹاف کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی اور وزیر اعظم عمران خان کی۔ تو اس حوالے سے یقیناً جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ تو یہی ہیں ہمارے سامنے، جو ایک پریس ریلیز جو سامنے رکھی جاتی ہے، کیونکہ جو ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں، جو ایک ہائی آفیشلز میٹنگ ہوتی ہیں، اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے، اندر کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو سیکرٹ ہوتا ہے، جو عوام تک جو ایک انفارمیشن ہے اس کو پبلک نہیں کرتے۔ لیکن صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ آج یہ کہا گیا ہے، اس میٹنگ کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ثانیہ کوئٹہ ہوا ہے، جو ثانیہ بلوچستان ہوا ہے،
जिस तरीके से हज़ारा बिरादरी के लोगों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया है, अब ये कहा जा रहा है कि इस सारे वाक़े में मुलव्वस अनासर को हम कटहरे में लेकर आएंगे और इस पाकिस्तान से किसी ऐसी अनासर को, किसी दुश्मन अनासर को हम फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करने देंगे। उस कोशिश को हम नाकाम बनाएंगे। और रियासत के 3 बड़ों ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को हम पुरअमन बनाएंगे और पाकिस्तान को दुश्मन अनासर के हाथों हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये भी कहा गया है कि जो सानिया बलूचिस्तान की इस हवाले से खुलकर मज़म्मत की गई है और इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी की जंग इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान बहुत सारी अचीवमेंट कर चुका है और पाकिस्तान अब उन अनासर को अब खुली छूट नहीं दी जाएगी जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो सहूलतकार हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आज की जो मुलाकात थी ये उन लोगों के लिए एक वाज़ेह तौर पर पैगाम था, क्लियर अंदाज में और दो टोक अंदाज में, कि जो लोग ये कहते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की और पाकिस्तान की हुकूमत और जो सिविल और अस्करी क़यादत है उनके दरमियान जो तल्लुकात के हवाले से बात की जाती है कि ये तल्लुकात खुशगवार तल्लुकात नहीं है। तो आज ये पैगाम था कि गुज़श्ता 3 हफ़्तों में दूसरी मुलाकात होना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए आप इस हवाले से एनालाइज़ कर सकते हैं कि रियासत एक पेज पर है और उन लोगों के लिए बुरी खबरें हैं जो रियासत मुखालिफ कैंपेन चलाने की कोशिश कर रही हैं, रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बनाए और पाकिस्तान से दहशतगर्दों का सफाया हो। बहरहाल इस हवाले से रियासत अपने काम में लगी हुई है। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।